Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan bahaskan tentang perkara yang telah pun kita bahas sebelum ni, tapi dengan sedikit penambahan. InsyaAllah last. Yang mana pada hari ini saya nak jelaskan tentang syarat-syarat syarat-syarat untuk menjadi mudhaf. Tuan-tuan ingat tak? Baik, saya ulang balik daripada awal. Ada satu perbahasan dalam ilmu nahwu bahasa Arab Al-Quran yang kita sebut sebagai dua isim berpasangan. Baik, satu perkara yang saya nak jelaskan pada tuan-tuan, dua isim berpasangan tuan-tuan tak akan jumpa dalam pelajaran di kelas-kelas formal bahasa Arab yang lain. Sebab ini kami develop dalam Al-Furqan. Kami develop ni bukan apa, untuk mudahkan orang Melayu faham tentang dua perkara, apa dia mausul sifat dan mudhaf-mudhafun ilaih. Sebenarnya kalau tuan-tuan belajar menggunakan sistem lain, sistem lama, mausul sifat dengan mudhaf-mudhafun ilaih kita panggil zat sifat kan. Zat sifat dengan mudhaf-mudhafun ilaih ni, sandar menyandar ni, dia berada dalam dua bab yang berasingan. Jadi bila dua bab yang berasingan tu, kami rasa mudah kalau kita satukan mereka dalam satu bab, sebab dua-dua tu isim berpasangan dan dia menjelaskan sesuatu yang agak sama kalau kita tengok dalam bahasa Melayu. Jadi kita jelaskan ada satu kaedah baru, ada satu kaedah kita sebut dua isim berpasangan, dan dalam dua isim berpasangan tu sebenarnya ada dua jenis pasangan. Pasangan yang pertama ialah pasangan zat dan sifat, pasangan yang kedua ialah pasangan sandar menyandar. Jadi bila kita guna kaedah tu, kita try implement dalam kelas, student mudah faham apa dia mudhaf-mudhafun ilaih dan mausul sifat. Sebab tu kita develop kali ini, cuma nak jelaskan lah. Kalau tuan-tuan tak jumpa dua isim berpasangan dalam pengajian di tempat lain, janganlah terkejut, memang tak ada. Dan kalau ada pun mungkin mereka ambil daripada Al-Furqan lah. Kalau tak pun kebetulan sama lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak jelaskan dua perkara. Yang pertama, kalau pasangan mudhaf-mudhafun ilaih itu apa syarat-syarat nak jadi mudhaf. Dan perkara kedua, saya ulang balik, ni saya dah jelaskan sebelum ni. Zat sifat tu kan saya sebut, zat sifat tu dia kena follow zat dia kan. Dia kena follow baris dan follow apa saja yang dia kena follow. Nanti kejap lagi saya jelaskan balik. Dan saya akan tunjukkan diagram simple yang saya dah buat. Nanti tuan-tuan boleh screenshot untuk jadi ingatan pada tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dengar dulu saya ulang balik tuan-tuan. Dua isim berpasangan ada dua jenis. Jenis yang pertama ialah pasangan zat dan sifat. Jenis yang kedua ialah pasangan sandar menyandar saja, iaitu mudhaf dan mudhafun ilaih. Okey, zat sifat dulu tuan-tuan. Contoh yang saya berikan pada tuan-tuan yang tuan-tuan mudah ingat, baju cantik. Ali dia cuci baju cantik. Ali dia cuci baju buruk. Ali dia cuci baju kecil, cantik, buruk. Itu semua adalah sifat, betul tak? Kalimat yang membawa maksud sifat sesuatu atau sifat seseorang, tak kira lah. Asalkan dia sifat, maka bila kalimat kedua tu sifat, maknanya kalimat pertama tu zat dia lah. Zat dia. Baik, kalau pasangan mudhaf-mudhafun ilaih tu dia sandar menyandar. Tuan-tuan tengok kalimat yang kedua tu bukan bermaksud sifat sesuatu. Macam kalimat tu tuan-tuan tengok sekolah, ataupun baju kerja, baju sekolah, baju sukan, baju adik, baju dia, bajunya, baju mereka, baju engkau, kamu, mereka, awak, sekolah, itu semua bukan sifat. Sifat apa tadi? Besar, cantik, buruk, tinggi, rendah, kan? Itu semua adalah kalimat sifat. Jadi kalau selain daripada itu semua pasangan sandar menyandar saja. So hal yang berkaitan dengan baris saya dah jelaskan, saya ulang balik. Tuan-tuan dengar dulu. Okay, pasangan zat dan sifat ni tuan-tuan ni, Ahmad dia cuci baju cantik. Baju cantik. Jadi cantik tu sifat dia kan. Jadi cantik ni dia akan follow semua benda yang terdapat dalam zat dia. Yang pertama, kalau zat itu baris atas, dia ikutlah baris atas. Kalau baris bawah, ikutlah baris bawah. Dia ikut baris. Dia ikut baris kepada zat dia. Yang kedua, dia kena ikut alif lam, ada atau tidak. Kalau ada alif lam, adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Dia dua-dua kena sama tuan-tuan, sebab dia follow. Kalau zat dia ada alif lam, sifat pun kena ada alif lam. Kejap lagi saya akan bagi catatan dia, tuan-tuan boleh screenshot untuk jadi ingatan. Yang ketiga, kena ikut jantina tuan-tuan. Kalau jantina, zat dia muzakkar, sifat pun kena muzakkar. Kalau muannas pun kena ikut muannas. Begitu juga dengan jumlah. Kalau mufrad, zat dia mufrad lah sifat dia. Kalau musanna, zat dia musanna lah sifat dia. Kalau jamak, zat dia jamak lah sifat dia. Jadi dia kena follow semua benda. So tuan-tuan kena ingat dia follow baris. Baris tu maksudnya pangkat tu. Baris, alif lam, jantina dan jumlah. Kena ikut empat-empat tu. Okay. Kalau mudhaf-mudhafun ilaih pula. Okay. Zat sifat habis. Baju cantik, baju buruk, baju besar, selesai. Sekarang ni kita pergi pasangan sandar menyandar tadi. Macam baju sekolah, baju sukan, baju adik, baju mereka. Okey, syarat untuk jadi mudhaf. Bukan mudhafun ilaih tau. Syarat untuk jadi mudhaf. Baju tu, tang baju tu. Baju sekolah kan.
Baju adik, tang baju tu tang mudhaf dia tu. So mudhaf ni tuan-tuan, dia ada 3 syarat yang saya nak jelaskan pada tuan-tuan. Kalau nak jadi mudhaf baju tu, dia tak boleh al-baju. Yang pertama, dia tidak boleh ada alif lam. Tak boleh ada alif lam, haram ada alif lam. Yang kedua, dia tak boleh ada tanwin. Bajuun, bajuwin, bajuwan, kitabun, kitabin, kitaban. Nak jadi mudhaf, yang pertama tak boleh ada alif lam, yang kedua tak boleh ada tanwin. Yang ketiga last. Yang ketiga, dia tidak boleh ada nun penambahan. Ingat tak nun penambahan ni apa? Contoh macam jamak muzakkar salim. Muslimina, muslimuna kan. Kafirina, na kat ujung tu ialah nun penambahan. Dia bukan nun ejaan asal kalimat tu. Ada kalimat tertentu yang nun tu memang ejaan asal dia. Yang itu tak apalah. Yang itu memang ada lah. Tapi kalau macam perkataan apa kalau najis, nun di pangkalan itu ejaan dia, memang ada ejaan dia. Kalau yang jenis kalimat yang perkataan najis kan ada nun di pangkal kan, itu kalimat asal, dia bukan nun penambahan, itu memang nun kalimat dalam ejaan dia kan. Tapi kalau nun penambahan yang asal dia tak ada nun, tapi sebab dia jadi jamak tambah asalnya muslim, contohnya muslim kan. Tapi kalau jamak apa, muslimina, tiba-tiba ada ina, ada ya nun kat ujung, nun tu kita panggil nun penambahan. Jadi kalau nak jadi mudhaf, tidak boleh ada nun penambahan. Sekali lagi saya ulang, tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin, dan tak boleh ada nun penambahan. Macam tuan-tuan pernah ingat tak kalimat Bani Israel kan? Bani Israel. Sebenarnya Bani Na Israel tau. Bani Na Israel. Habis mana pergi na dihilang? Sebab Bani Israel tu anak-anak Israel ataupun keturunan Israel kan. Jadi itu mudhafun ilaih kalau tuan-tuan tengok. Bani Israel dia mesti mudhafun ilaih dalam Al-Quran. Jadi sebab Banina dia nak jadi mudhaf, kena buang nun dia. Jadi Bani Israel. Nampak? Asal dia Banina sebab dia mudhaf. Sekarang ni baru tuan-tuan tahu kan, sebab benda tu selalu jumpa dalam Quran. Jadi kenapa hilang nun dia? Sebenarnya ada nun di situ. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, nanti sebelum kita masuk pada ayat, hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-7 daripada surah Al-Baqarah. Tuan-tuan bahas ayat yang sama, tapi perbahasan tuan-tuan makin hari makin lebar, makin hari makin besar. Kadang-kadang saya sengaja ambil ayat yang telah pun kita bahaskan. Nanti bila kita dah settle, dah masuk peringkat ketiga, ataupun dah lepas pada tu, baru kita ikut susunan ayat. Tuan-tuan akan tahulah sebenarnya. Benda yang sama diulang-ulang, benda yang sama diulang-ulang, benda yang sama diulang-ulang. Itulah juga isim, itulah juga fi'il, itulah juga haraf, itulah juga mudhafun ilaih, itulah juga mausul sifat. Dia ulang-ulang-ulang. Itulah haraf taukid, haraf penegasan, itulah haraf penyambung cerita. Itulah dia tuan-tuan. Kalau fi'il inilah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' juga yang tuan-tuan jumpa nanti. Fi'il mudhari' juga, cuma kalimat dia berbeza lah. Kalau hari itu dia duduk, hari ini dia berdiri. Kalau hari itu dia makan, hari ini dia berjalan. Kan fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi, dia telah duduk, dia telah makan, dia tuan-tuan bila faham saja konsep fi'il madhi, and next time jumpa fi'il madhi, tak ada masalah. Bila tuan-tuan faham saja kalimat isim, jadi jumpa isim lain, tuan-tuan faham lah. Begitu juga dengan haraf. Jadi perbahasan tu kita tambah sikit-sikit. Jadi hari ni kita akan bahas ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim. Saya nak bahas full dengan tuan-tuan. Di mana ada mudhafun ilaih ataupun mausul sifat. Lepas tu kalau isim siapa ada atau tidak, isim tu apa pangkat dia, kalau fi'il ada atau tidak, maf'ulun bih dan sebagainya, kita akan bahas untuk full version tuan-tuan. So semua yang kita bahas hari ni semua tuan-tuan dah belajar. Jadi kalau tuan-tuan ikut kita punya video tanpa skip, dengar betul-betul sampai faham. Saya guna bahasa Melayu yang simple untuk tuan-tuan faham. Saya bukan guna bahasa bombastik. Saya tak adapt pun perkataan-perkataan Arab yang menyebabkan tuan-tuan jadi keliru ataupun susah. Saya sebanyak-banyaknya guna bahasa Melayu yang tuan-tuan senang faham. Betul ke tidak? Saya mudahkan tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan dengar, insya-Allah tuan-tuan mesti faham. Insya-Allah tuan-tuan mesti faham. Kecuali kalau tuan-tuan berangan. Jangan berangan tuan-tuan. Dengarlah, bukan lama pun video kita. Lepas tu seminggu cuma 3 kali saja. So tuan-tuan ready ini dengan ayat yang ke-7 surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim itu. Kita akan bahas sebentar lagi. Tapi ingat saya akan tunjukkan diagram simple yang saya buat untuk tuan-tuan screenshot dan jadikan ingatan pada tuan-tuan. So tuan-tuan tunggu sebentar insya-Allah. Ready dengan ayat yang ke-7 surah Al-Baqarah.